So yun, ito yung CNC Max na pinapabapping sa atin. Kung makikita nyo guys, tinan yung tsura nya. Napakalabo, saka ang bak na yung pinaka-ano nya. Intab nya. Yan, puro corrosion na. Hindi na siya makintab. So ito yung nabapping na natin. Yung isa. Ito. Yan. Kaya na yung tsura nya. Malinis na tingnan. Kintab na. Makinis na siya ulit. Malinis na tingnan. Konting ano na lang to, polish. Ayan, sunod na tong isa. Ganda na. Presentable na ulit tingnan. Yun lang. Then abangan nyo itong isa natin.